ku Congo. Quand vous regardez bantu Mungu ba bya kweli tu pa. Quand bile binapita Congo epitike leo. Quand tu regardes ba pasteur ba kweli ku Congo, ba diacre ba évêque. Quand Félix Tshisekedi akuna mtu alimwamini. Félix anafanya discours yake pale mimi mtiramu français. Anacha discours inasema vitu vingine, yani anaenda soma vitu vingine. Bila abikuandikwa mu discours. Ana invoke ule shetani wake walipasha kumpatia sema tu atakukinga, atakupatia force ya kudomine ba Congolais. Anaanza banamuingisha force pale boom. Ole bafanya mu secret, Mungu anamtoa peupe. Mungu wa huruma, mnasemaga Mungu babo tu révéler, Mungu ce qui est révélé ni ma révélation mnatafuta. Ona pourquoi Mungu atumika tena ba Congolais zaidi. Congolais chapendaga rêve. Congolais tunampatia kitu kio ki hapa 1 + 1 = 2. Unamleta hivi Congolais, yoi Congolais takatana. Félix Tshisekedi bile vitu alifanga pale siku ya inauguration, discours ya inauguration. Ile charge électrique ile mwingiaka ile. Mungu aliniambiaka clairement. Mwangalie mtu yenu. Congo inafika pabaya. Angalia ba pasteur vile anaanza kumwombeaka. Angalia ba pasteur. Zambe, nini tout ça. Mtu ni shetani ule ko pale. Mungu anamrevele midi. Kama kila kitu Mungu anakurevele midi. Unaangalia lakini auone. Vile Yesu anaanza kusema, Mungu na macho munangariaka lakini amuonake. Mungu na masikio mwe ba Congolais ba mingi na ba pasteur benu. Munakuwa kama unateka masikio na musiki yake. Amuelewake, amkomprendreke nini unapita pale. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il m'a fallu ni kale minanga Tshisekedi. Hakuna president cha kupigana kifuafa mkuprete serment dunia mzima kama president congolais. Hapana Mungu. Trop c'est trop. Ni vitu kama atakutonesha. Mimi naingia mu makina beba discours. Mutalandia ba ku Congo, ma internet yao ni ya mamega. Uko mu Canada, uko mu Australie, uko mu États-Unis, uko mu Europe. Ingia tu mu Google, discours d'investiture de Félix Tshilombo, batatosha ma PDF ya mingi. Mimi na bebe le discours, mimi natia pale, mimi na bebe video yake mimi natia pale. Mimi naanza kusoma. Toni fasha semaka Loretta Ritour. Mimi na pa vundwa ni hapa. Saint-Esprit nasema sikia bila alisemaka je sers Loretta Ritour. Imo ba Congolais mingi bakujua kasa njo bila alisemaka. Banazo sika baka Loretta Ritour mama kujua kasa alisema je sers. Anamwambia bien eko na servir. Yeye ni mtumishi. Eko na mtumikia Loretta Ritour, Loretta anampigia na merci, merci, merci unanipatia hii pouvoir na batanyamba sasa. Mekuba diacre barikalaka pale. Ni pouvoir atoka kwa Mungu. Oh, ni jire par balle. Ni barkwasha mvika nguvu sana sasa. Congolais, bongo. Tunambese présidence. Hapana, prophète mwanzo alifanya nini? Barkwasha mprofite Félix Tshisekedi zamani kukanisa kama ni Adao, kama ni Dako, kama ni nani ule bwana ule. Asema tu seras le prochain président du Congo. Dieu Mungu anaonaka. Mnamjua mwenye prophète Tshisekedi. Kuna anapata ile information. Mnajuaka. Congolais kanasha kalaka tu afanye recherche. Ule bwana anprofetizaka Félix Tshisekedi. Asema utakuwa le prochain président du Congo. Ni prophétie ou bien alikuwa kasha kujua depuis zamani. Mimi namiambia ule bwana kuprofetizaka. Ule bwana alikuwa kasha kujua manini matractation. Ile mavoice Félix Tshisekedi anaanza kwenda kufanya ku Uganda na ku Rwanda. Félix Tshisekedi anaenda kukutanaka na ule bwana ule. Quelque part. Kubale ba president ba deux mois wenye mfanye nini recherche. Ule prophète wa Tshisekedi ule wa Félix anaenda kukutanaka na ba Félix Tshisekedi. Eko mu maklik kama na ya Kagame ya Museveni mimi najua. Njokula ndaka. Eko na ma relation na ile ma famille. Ma plan te beko nafanya pale mule barakata nini vyote vile wanafanya Tshisekedi atakuwa president. Pale anaanza kwenda en secret kuma Uganda nini tout ça.
il a fallu journal ya Ougandais à opposition. Njoo kwa kurevele Félix Tshisekedi anakuwa kumungiza ku Uganda. Bakongola tukujuaka. Kula aranza kwenda Félix Tshisekedi, aranza mkutaka ule bwana. Ule soi-disant prophète. Alimkutaka kule très bien. Ni mtu mmoja na ma privilège naye quelque part, ule soi-disant prophète. Alikuwa kujua. Sasa Congolais banakuwa tellement aba raisonnake. Congolais kile kitu banaita Yesu, banaita Bible, atajiuliza kata, anafunga na macho. Wewe deja wende pika hii message, uba préparer moralement que hii présidence inatokea kwa Mungu. Utaona vile ba Congolais banapendaka kama unasema Yesu. Abatajiuliza, abatajipoza kata question. Ule bwana kwa kuprepare nini terrain zamani. Banamutuma kwa bale ba sponsor ya Félix Tshisekedi. Ndio anamtumaka wendo baambie ke atakuwa président. Comme ça baone ke ni Mungu ndio anasema. Kama danganya, abano nifuata mie. Fanya recherche. Umufuata le pasteur, le prophète Tshisekedi. Umufuata, fanya investigation. Una buzuri ya bazungu ni nini? Enquête. Na ba journaliste bazungu. Les journalistes d'investigation. Hivi tunapita mkongo. Karika kubulaya. Mimi naambia kila siku. Kama bazungu balalaki. Quand nous faisons une vidéo, tout le monde a Tshisekedi dans une chambre. Oh quoi, tu n'as rien à faire mon frère. Toi tu dors et tu rêves Tshisekedi. Non, Congo, ni Congo ndio mimi nalotaka. Tena mimi niko bien. Muzungu anapindulaka kila kitu. Muzungu alalaki. Muzungu atabebe page anaisoma 2 fois anaenda analala. Anatoka 2h du matin akili na mguu analamuka anawasha tena taa. Anakuwa anapasoma bien. Anapa comprendre mu style ingine. Anarudisha. Anaenda kesho ku library. Anatafuta mu system. Hakuna kwa kitabu fulani nini. Hebu nafanya enquête. Hii mo hii aba ya employé yake desordre. Kama unasikia mtu ana employé, ni mo moya ya kutokea wapi? Mzungu anafanya ni utaona anakuwa voilà mimi napata. Mimi na mimi nilipata. Ule soi-disant prophète wa Tshisekedi ule. Bari mutumaka kwenda préparer manini maakira ba Congolais, préparer moral. Baone ke hii présidence inatokea kwa Mungu. Ule bwana anajua bien. Ce n'est pas la prophétie de Dieu. Anakuriaka na wale watu.